Greetings everyone. Welcome to another topic no? Uh, yeah, so so our last topic is all about the AWT or nag-isgot na dito about the containers, itong frame, panel, about the packages, no? So and then also the components such as the button, labels, and um, sa Patoban text field. So, yan na ang mga components. Uh, and also the Java FX. But, but for our subject, mag-focus lang to sa Java Applet. But, ako lang yapon mo introduce no ako lang yapon mo introduce sa Java FX kung unsa si Java FX para makita po ninyo kung unsay kalahian din ni Java FX and ni Java Applet. So si Java FX is more on drag and drop na lang siya. So nga na si Java FX no. Okay, so let's start sa uh, for Java Applet. Okay, so Java Applet. So Java Applet is a special type of a program that is embedded in a web page to generate the dynamic content. So it runs inside the browser and works at client side. So kung maghisgot ka nito client side, so meaning front end siya, di ba? So front end siya, so kanang atong makita sa atong browser. Okay, kanang mga objects, kanang mga photos, kanang mga images or videos. So na makita na to is sa client side na siya or sa front end. Okay, so si applet ko na is pwede siya or ma-embed na to siya sa web page. Actually, ako ning gitry ni si applet using the HTML. Okay, HTML. But okay, so si applet no pwede na to siya i-build using the code editor kanang mga Notepad++ na to. So pwede na to na or Notepad++ or Sublime or VS Code for web development IDE, pwede siya. But during compilation sa atong Java or applet file or Java applet file, so we need a computer gapon. So we need computer gapon kay katong atong Java file atong tawagon dito sa atong HTML file kay para ang HTML viewer, ang HTML file mo view karon kung unsa to program nga ihimo nimo sa Java applet. Okay? So ingana siya no. Ingana siya kakuan and then kung gusto ka imo gyud nimo siya sa code editor and then uh, naghimo kag HTML file to call the Java class or Java applet class to sa imong HTML document. So, kinanglan kay CMD gyapon and then dapat imong computer is naay naka-install ng GDK kay para adto nimo i-compile imong program. Okay? So, ako siya try pero I don't know kung anong wa siya ni kana. Okay? So, duhay option na pwede tato sa HTML viewer or sa browser and then pwede punta sa mismong applet viewer. Okay? Okay, so yeah. So let's proceed now. Okay, so what are the advantage of applet? So there are many advantages, no? There are many advantages. Okay, so yeah, there are many advantages, and it works. First is to work at client side, so less response time and secured, and then it can be executed by browser running under many platforms, including Windows, Linux, macOS, and etc. So daghan siya no. So pwede siya ma-run using this platform, using this operating system, Linux, Windows, macOS o uban pa. Okay? So pwede siya. So muna yung advantage ng applet.
Okay, so here, so we have here the life cycle of Java Applet. So the Java that applet class has a four life cycle methods, and the Java that ability components class is provides one life cycle methods for an applet. So para mas masabtan ninyo no, kaning about the life cycle of the Java applet. So we have here. So we have here the public method or public void init method, which is used to initialize the applet. So diri sa atong initialization is diri na to ipamutang atong mga atong mga gikinahanglan nga tools uh, for our Java applet application. Okay, so and then next of our public method. So our public void start method is to invoke after the initialization. So meaning pag once na initialize na nato ang itong mga tools or mga to example kaset at size for our applet viewer. So next ana is the start, and then mo follow na dayon si stop and destroy. So mura na yung life cycle and ano balik-balik. And last ani is kato si and also we have update pa dai. So we have update. So wala mura gyapon no yep. Kung ano man sila update pwede ra masingit. And then last is the graphics where we can put our mga drawings na to, rectangle. So muna siya no, our public void paint method. Okay, so this is the component class that provides one life cycle method. So dirita na nato pumutang atong mga ipang drawing or atong mga objects such as the images, audio, font style, yeah, pwede na ito rectangle, art, and so on. Okay, so diri na to ibutang tanan. Okay, alright. Okay, so how to run an applet? So mo to gingon ganiha, so pwede na to siya maparun using the HTML file or by applet viewer tool. Okay, so mo to gingon ganiha. But sa atong kuan discussion or sa to for this um, subject is we're gonna be using the applet viewer tool. Okay, kay magamit man tag IDE which is the NetBeans. Right? Okay, so yeah. Okay, so this is the example of applet, no? Applet program. Okay, so let's try to run this program sa atong IDE. So, mo-proceed na natin dito sa atong NetBeans para mas masabtan ninyo kung unsa gid ay si applet. And before tamo so di ay ni applet is ako pud mo introduce about ni Java FX. Kung unsa po itaga ni Java FX para maka-compare mo kung unsa day kalahian ni applet o ni Java FX. But for our for the subject is more on mag-focus ta sa applet. But ako lang yung i-introduce ang Java FX. And if ever if taas pa tag time, so pwede na to ni sa last part no sa applet na to is pwede na to ni isingit ning sa Java FX. Okay? Alright. So yeah. So if you have questions, clarifications or kalibugan, just let me know. Kaya atong tubago na kung unsa yung mga pangutanan ninyo. Okay? Alright, so I have here examples pero ako lang i-delete, no? Ako lang i-delete. So let's delete this one. Okay. And also for the Java F example, so ito tayo i-delete. Okay, so yeah. So we have here the Java NetBeans or NetBeans IDE for our Java application development. Okay, so yeah. So sa previous na tong topic no. So nag-provide ko ninyo installer which is the Eclipse. Itong Eclipse nga IDE. Actually pwede to na to gamiton tong Eclipse kay gaan ra po to siya kay dili na to need nga i-install pa. Okay, diretso na no. So diretso na si Eclipse so may problema. And then igo na lang to ninyo i-locate tong file sa tong file nga sa tong file lapit, and then inyo na lang tong uh,
create a shortcut and then paste niyo sa desktop. And then naman, once nga namo sa desktop, so i-run rin itong program nito. Okay, so nga na ra siya. Okay, so and then kato po naka-install na og NetBeans using the latest nga version sa NetBeans. So siguro kung ano lang i-uninstall na lang to ninyo, no? And then if na-install na yung GDK, so pwede ra na lang ninyo i-uninstall po. Ang inyo ra is i-uninstall tong mismo NetBeans IDE ninyo latest na version. And then kani nga installer kani install ninyo 8.2 nga version sa NetBeans. Okay? So maghatag og link ani about aning IDE. Okay, so kato pong wala pa ka-install or wala kay bawon sa pag-install ni. So first is to install first the GDK. Okay? So right click lang and then run as administrator. Okay, so ano na wait lang ninyo mahuman na install and then pag once na finish na install na siya, so proceed sa NetBeans. Okay, so proceed mo sa NetBeans and then right click, same ra gyapon, no? Run as administrator and wait to finish the installation. Okay, so once nga humanan nyo nag-install, no? So mo na nyo makita o mo ni ang user interface sa NetBeans. Okay, so muna siya ang user interface and it means kaya siya. Okay, so we have here the menu. So we have here the file edit. So ano yung mga kung ano, mga tools na itong magamit. Excuse me. Okay, so yeah. Alright, so yeah, so ako mong pakiton sa alauna, no, sa kung about the Java FX. Okay? So Java FX ta, then sunod na is the applet. So aron ma-introduce gamay sa environment sa Java FX. Okay, para maka-compare. Okay, so yeah. So now let's create a project. So how to create a project? So just go to the file menu. So click here, file, or Control Shift N to create a new project, or just click the new project. And then yeah, so we have here the categories, no? So natay Groovy, PHP. So pwede sa PHP 3, HTML5, JavaScript, o pwede web, etc. But yeah, so we have here the Java FX. So click lang yung Java FX and then Java FX application, and then after that, next, and then provide a name of your Java FX application. So let's say we have here Java FX demo. Okay, for Java FX platform, JDK 1.8. So create application class. Okay, so i-leave default lang na siya, no? Then, okay, so Java FX demo. So muna itong project name. So next is finish. Okay, so muna niya itong source code or code na to sa atong or atong main class sa atong Java FX na file or project. So man itong Java FX demo.java nga file. So arin na makita sa source packages and another folder na po which is Java FX demo. So ito rin na siya makita. Okay, so yeah, so diba sa atong discussion last is nang isot about mga containers, itong mga panel, G-frame, itong dialog. So diri na siya makita. Okay, so saan na to pag-create na? Okay, so saan to pag-create og frame? Okay, so click lang na niya ng inyong folder which is Java FX demo, then right click, then new, and then J-frame. Okay, click lang yung J-frame and pwede niyo yung pangalan ng main frame. Okay, para main frame, then finish. Okay, so muna na inyong main frame karon, diba? And then kung mag-set mo sa inyong main frame or inyong canvas sa inyong Java application is drag lang niya, diba? Adjust rata, drag, and then maka-drag and drop rata diri, diba? Muna na itong frame diri, kanya muna ni si frame na to. Then we can also add a panel itong atong i-discuss lagi, so which is the container.
Okay, di ba? So this is our container, our panel, and we can add a components inside our uh, panel. And also maka-adjust sa sa atong panel, so ganahan ta mag change of background or something, borders, so pwede na siya para ma-highlight siya nga kana dahil panel na sulod. Okay, so we can add text field, so we can add text fields or inputs na to, so di na to na yung atong mga inputs, no, itong mga kuan. And then we can also set our font background, font size, font family. So, pwede na siya diha. So, yeah. So pwede na siya. Now, you can change the text name, which is, let's say, username. Okay, so username, add another text field. Okay, so, yeah, let's say password. Yeah, password. And then next to that is the um, so button. Let's say we add button. So this is just a example ako para makita ninyo kung unsa day daga ni Java FX. Okay, so nga na. So we have successfully created a design for our login system. Diba? Create na tayo login system. Diba? So dali ra, drag and drop na lang. So nga na si Java FX, no? Nga na iyang trabaho. Okay? Alright, so nga na. So kung natay butang code or butang tao program na, so just click our login or atong button na double click lang, and then mo add to na ta sa source na tab. So kung balik tas design, so balik tas katong design, so click lang design. Okay, so source design, so ala lang na siya. So yeah, so pwede po ta maka-add mga text field slider, less button group, so daghan tang pwede i-add. Okay, so yeah, so I hope na nasabtan, no, uh, about the Java FX. So short lang na siya. Ako lang mag-introduce kung unsa si Java FX para makita ninyo kung unsa day uh, trabaho ni Java FX. So unsa po siya kagamit. Actually kani once yung makakuha na is makahimo kitag full system. Ganahan mo maghimo og e-commerce or anything, no, anything na system basta kay kani siya pwede ma-connect nato sa atong database. Okay, pwede mo create og POS, ano, pwede na siya. Okay, so yeah. Okay, so I hope nga nasabtan rin ninyo, no, about the Java FX function, but if we have time, ato na siyang i-discuss pa, napatay time. But for this one, ato lang i-focus sa Java Applet. Okay? Alright, so pwede naman pag mga create ang Java Applet rin. Right, click new Java Applet, but dili lang nato na ibutang niya para di mo maglibog. So let's create another file na lang. Okay? Alright, so yeah. So ito na po ta sa applet. So to create another file, just go to file, new project. Then instead of Java FX, delete ni Java. Okay, and then click Java application. Then next. And then a project name. So let's say J Applet demo. Uh, Demonstration. Let's say. Yeah. Then create main class. So pwede na mag-create ng main class, no, but ato lang na i-leave wala. Okay? So pwede lang po na ito i-custom ito kung ganahan na ay main class. Alright, so after a nice, click finish. Okay, so we have here our Applet demonstration, and then the sources, libraries. So for our sources, no, wala tayo folder, so we need to create a folder. So right click lang sa default package and a new folder, then atong name atong folder of Java SRC, meaning Java source. Okay, so depende na niyo, no, kung ano sa inyong i-name sa inyong
folder name for your Java file. Okay, just click finish. Right, so yeah, so click lang yapon ninyo yung folder and then dire na ta mag-create o applet. Okay, so click lang atong applet and then ato ning butangan ng main applet. Okay, so depende na ninyo kung sa inyong ipangan sa inyong class name. No? Okay, so finish. Okay, so mana nitong source code or source or code na to sa atong uh, applet. And pwede na ito i-delete yung mga comments there, no? And then, isa po po di ay, uh, it is a good practice no, nga mag-anad ta nga kamauta mo gamit og comment or kamauta magbutang og comment sa atong code kay what if kung daghanan na imong gi-code diha so nya wa kay comment so maglisod kay pangita kung asa ing dapit ang imong error so kung na kay comment masayon nimo masayon nimo makita. Okay, so and then puhon ipo-proceed mo as programmer. So sa industry is dapat daan pa lang diri nakamao na ka saan pag arrange sa imong code kay nag-abot niya sa puhon sa industry is labi na may gi-develop niya grupo mo mag-develop og system, no? So dapat na mo gisunod nga arrangement sa code kay para ang katong mosunod nga programmer tan-aw sa imong program is dali siya sabton. Okay, I know naman tayo lain-laing style sa coding but yeah, kuan ka ng um, it is a good practice yung proper formatting and then um, comment butang mo comment asa mo ni end asa mo nag-start ana unsay function aning code ana so depende na niyo no kaya para inyo naman ang kuan kung unsaon para mas dali masabtan makita no asa ang problem sa system in case if na ay error. Okay, so yeah. Okay, so yeah, pwede ra sana ito i-delete lang na sana. Okay, so after na ito na-create o main applet file or main applet atong Java file. So una niyang auto-generate is the public void init. So meaning, kung sa itong i-discuss ganyan, di ba? The public void init is siya mo initialize. Okay? So, yeah, but before so mag-add sa lantang katong another katong upat ka 4 cycles sa applet, no? Okay, so itong mga methods. So, let's say public void start. Okay, so ato lang ni siya butang daan. But don't worry kay di pa ni nato i-discuss. So, atong i-discuss lang sa karon is sa initialization of sa graphics. Okay? Public void start and then stop. Actually napay usa ni no which is the update. So napay update ani nga method public void stop and destroy but iulahi lang na to. Okay? And then okay. Yeah. Alright, so yeah, so mag-add ta og public void na po for our component class. So, ang sabi component class, katuning atong graphics. Okay? And then, for graphics, G, so pwede rin inyong, for your naming, no? Naming ganing sa G. So, pwede rin ninyo gamitin kung unsay ganahanin na pwede o unsay comfortable ninyo. But for me, for this demonstration, ako lang siya i-name of G. And then, next na. Okay, so, as you can see, di ba nag-error ang graphics? So, nga nung nag-error man ang graphics, tungod kay wala pa ta nag-import o graphics. So, meaning, dili na to magamit tong mga components na naa ng graphics. So, to do that, para magamit nato ng mga components, so we need to import here. Okay? So, saan man na. So, i-click lang ninyo ng icon 3, click and then I add import to Java graphics. Okay, click lang yan pala. So automatically mo add na siya sa taas. Okay? So di ba wala nag-error? So nga na siya. And then dapat ato ni try ang run ng file. So as you can see, ingdagan na ang atong applet
viewer. But kaning at size ano niya is default na siya. I don't know what is the default size for the applet viewer no sa first run niya. But we can customize the size. Okay. Okay, so yeah. So atong button una is to set a size for our applet viewer. So, okay, so to do that, just type set size, then just the width 1000, let's say 1000, or the height is 650, and then semicolon. Okay, so ito is the save, and then run. Let's try to run. O, diba? As you can see, mas need ako na itong viewer or applet viewer sa size, diba? And you can also adjust this applet viewer, but pwede po na ito na i-fix ang atong frame. Okay. So, pwede na siya. Okay? So, yeah. So, I hope nga nakasunod ra, no? I hope nakasunod ra ang uban nga kuan ba sila kabubugan or kuan. So, pwede ra. Okay, so, yeah. Alright, so now let's proceed sa paint graphics. Dito sa paint method. Okay, so there's graphics. Okay, so sa graphic is dito na ito ipamutang atong objects. Rectangles, arc, circle, oval, color, string value, font. So dito na no. So, alright, so we have here the example. Okay, so we have G that draw string welcome. So ato ni try ni nga string value kung sa output ani niya. Okay? So let's say G so nganong G man ang gitawag no? Kay mao may atong name sa atong methods diri which is G. So atong tawagon so G that draw string string alright so draw G that draw string. Yeah. So the draw string so pwede na to ni click but kung saan na is kaning x value or x and y it is a coordinates it is the x coordinate and the y coordinate so meaning sa nx y I know you're familiar with this now the x and y coordinate or x and y axis so nga na siya pag-set of location sa atong string value kung saan to siya i-assign. Okay? So let's say we have draw string, then okay, so just click that one, and then the value of our string, which is let's say bachelor of science in computer science. Okay, and then sunod na is to assign the location. Okay, so the location of our string value asa na to siya butang. So let's say from the x-axis is 100, and then for the y-axis is let's say 100 also. Okay, so kung ato na siyang i-run, okay, so right click lang no. Oops, right click and then run file. Okay, so as you can see, display na itong string value which is bachelor of science in computer science sa x and y axis na 100. Diba? So, hinga na siya pag excuse me. Hinga na siya pag-display sa atong string value. So, mga tanong mo, sir, gusto na add og color ang text bachelor of science in computer science. So, pwede na siya. So, pwede na siya. But, kung ang imong okay, so kung mag-add ka og color no, so you need to set the color. So same ra gyapon so tawagon nimo ang name G for stands for the graphics and then set the color. Okay? So set the color red. So may mahimong output ani. Okay, so let's say red ha. So mahimong output ani is wala. Okay, so wala. Ngano wala man? Because nauna pa man og initiate na to or nauna pa man na to og tawag or og set sa atong string value usa ang atong color. So dapat ning atong color is mauna siya og set sa taas.
Okay, sa taas. Mao na siya set sa taas. Yan na. Okay, so after ni is ato i-try og run. Okay, na-change na ang color. Ngayon naman, nag-set tao na og color usa ang string value which is the Bachelor of Science in Computer Science. Okay, so yun nga na siya pag-imo. And also we can add a font, no? Can add a font. So let's say font is equal to new font. And itong tawagon tong font nga itong gusto. Let's say for me, ganahan ko sa Poppins. And then font, kung i-set ang font style to let's say bold. And then the font size to 25. And then semicolon. So yun nga na, no? Alright, so yeah. So what na nag-error ang font kay automatically nag-import siya og AWT component, AWT nga kuan for the font. Okay, so i-detect na siya na yun. But if ato ning i-try og run ni, unsa may mahimong output ani? Still wala. Okay, kanang wala man. Kay wala pa nato i-set ang value or wala pa nato i-set ang value nga atong i-assign diri. So dili pa na siya mo effect. Bali ato pa siyang gitawag pero wa pa nato siya gi-implement. Okay? So inya na. So unsa man nato pag-implement na para ang font sa tanang sa font sa akong Java application is or Java Applet application is parehas ra. Okay, so to do that, just tawagon gyapon na to ang g that set font. Okay? Automatically yan na i-detect ang i-assign yung font variable name, which is this one, font. So auto na i-save and then run the file. So na-change na, take effect na. So nga na, no? So nga na inyong bantayan, di na siya mo effect if ang value na to is wala siya gauna or wala na to giset ang value or wala na to giset ang atong gitawag. Okay, so yun nga na siya. Okay, so and also we can add a rectangle. Okay, so rectangle, we can add a rectangle na pwede mag-add na. So let's say g the draw rect, yeah, the draw rect. Okay, so draw rect enter. And then this one is mag-assign sa taong location. Since atong x is 100 man, so 100 regarding ta. And then for our y, so 100, so we need to ubos-ubos gamay, di ba? So atong down to 150 ang dito magtungod. Ikaw, 100 na to na magtungod na siya. Okay? So for our width and height, so this would be a, let's say 60, and for the height is 40. Okay, so let's try to run. Right click, chef plus F6, so pwede na, and then run 5, pwede na shortcut. Okay, so na tayo rectangle are or square naman yung rectangle. Okay, so pwede na siya, inga na. Okay, so what if sir, so ang gusto sir kaya ako ning kuluran ni sir kanina tunga kani, so what if ako ng kuluran? Yes, pwede na siya. So saan man na to, so we need to call the G, no? G sa graphics. So G that fill. So atong i-fill man ang rectangle. So fill rect, and then same rin po ng value sa x. So x-axis which is 100. And then for our y-axis is naman siya sa 150, and then natay 40 there. So meaning ang height na to i-add na to plus sa 150 o 40, so that would be 190. Okay, so 190. Okay, so 190 na siya, di ba? So 190, and then dili na to na ibutang 190 kaya naman piot man na tagaan po na to clearance gamay. So let's say 200 iyang y-axis or y coordinate, and then the width, so ato lang pala ba no, 70, and then the height would be 40. Okay, so ato na iya siyang i-run. Okay, so naa na siya color nga default red. Nga namang na default, nga namang na may color nga default red kay
ga-initialize or ga-assignment or ga-set ta og value nga color red. So tanan nga naa sa ubos diri mahimo ng red kung walay sunod ani niya. But kung ato nang butangan og ah, color niya, gusto kang utrohon ang color sa ka rectangle, let's say nga magenta, ang may tabuan ni ang iyang pag-set sa color diri ra taman ani nga value kay pag humana na may line color diri, so ang gisa na kong trabaho is katong the rest na po opos niya. So ingana no, ingana pag-set og color, so ato ni run, so lahi na color, diba? We have magenta and sa taas is red. So ingana pag assign og value. Okay? So, value nga na pag-assign or pagbutang sa location sa x and y axis. Okay? So, nga na ra siya. Okay, so for our, okay, so that's, so siguro kana sa lang siguro, kani sa lang siguro to i-discuss. No? Daghan pa may itong i-discuss about itong mga napay oval. So, kamo na lang mag-search na oval, napay art. So, daghan. And we can also add a image. So, sa itong kuan is ma-discuss rin ta about kung na nasa image. So, pag-add, and then also the thread sa atong kaning applet, itong pagpadaga na to sa atong object. Okay? Kaya ito man na siyang iparan. Example, kanina madagan dito na pwede mo maghimo ta games ani. So, nga na siya, no? So, and then for your project di ay atong project is Java Applet kani. But atong himuon nga application is sa inyong project is maghimo ta og lantern using the Java Applet. Nga ato na siyang pwede mo maghimo og village yan ay Christmas light using the Java Applet program. So inga na no. So don't worry kay moabot ra gyud punta sa animation nga part sa thread tong sa ano ta pag-set og timer to run the program. So inga na. Okay, so at least nga na naman idea nga inga na diha atong buhaton sa atong project. So katong mga graphic designer, katong atong hilig design, so pwede mo maghimo mong design no, sa inyong buhaton or lantern. Lantern nga mag-design og lantern sa folder ani. So and then ato na i-program using the applet. Okay, so inga na then magsiga-siga. Oo, nga na no. Muna atong exciting part sa inyong project. Okay? Alright, so yeah, so okay, so if you have questions or clarifications na ikalibugan, so just feel free to ask no kay ato na siyang tubagon. Okay? Imo kaulaw mga tana. Okay, so for our next topic, no, mag-discuss lang ta about um, sa katong thread or katong sa public void start method, itong uban tong destroy, update, and stop, and then saan ta pag-implement og runnable for our animation or itong pag-move na to ng object ito padagan-dagan. So yun lang. Okay, so mabot ra ta na dito. Okay, so yeah, so I think yeah, so wait lang mo for announcement no for our quiz. So wait lang mo for announcement. Mag-announce ko kung madayon ba itong quiz sa Friday or next week na. Okay? So just wait for the announcement, but karon is pagtuon lang gyapon mo. Okay? Yeah, so I think that's it for now and see you next meeting. Thank you.